सृष्टिस्थिति विनाशानां सर्वभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते नारायणि नमस्तुते नारायणि नमस्तुते। जेउ जगन्नाथ मूर्ति चारि जुगे गुपत जंत्र मंत्र भेद करीण गुरु कहिबा तत्व भज नीलाचल बासिंकु एकाक्षर प्रमाण जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम जे जेते मार्गे बुझाइले केबे नहिबु भ्रम। प्रथमे स्थापितं यन्त्र अणाकृति अणाकरम् आश्चम्बितं अकळितं अरेहं च तदन्तर रेहनाद बिन्दुकल्पम् अनादि अरूप ब्रह्म तत्तळे नाम ब्रह्मं च तत्तळे तत्तळे प्रणवद्वयं शून्ययन्त्रस्वरूपकम् महाब्रह्म सन्धिभेद वास्तव्यं कृत्यमेव वास्तव्यं कृत्यमेव। येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଇଚ୍ଛାମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, କଳିରେ ଲୀଳା ହେବ ବୋଲି ଲୁଚାଇ ଏହା ରଖିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କହିଦେଲି ମେଳା କରିବୁ ବୁଲି ବୁଲି, 16 ମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲିବୁ ଅରୂପ ମେଳା ଯୋଗାଇବୁ, ଏ ମେଳା ପ୍ରବଳ ହୋଇବ ଜଗତେ ଢକା ବାଜୁଥିବ, ମେଳାରୁ ମେଳା ମହାମେଳା ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଭେଳା ଭେଳା, ମେଳାରୁ ମେଳା ମହାମେଳା ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଭେଳା ଭେଳା। ଏହି ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟଭୂମି ଦିଗରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ବିପ୍ର ରାମଦାସଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାଶ କଲେ। तुम
सबु झाटी अटे मूल आउ काहिरे नाही फल मेला करिब सर्वे मिली आनंदे देई कर ताड़ी हस्त जोड़िब भाहेब गुरुको अंतरे भाबिब श्री गुरु संसार रे सार केवल मुक्तिर द्वार गुरु जे एथिरे नाहंती समस्त गुरु शून्य मूर्ति शून्य मूर्ति को बिना केही संसारे बड़ होई नाही सेहि जे सकल सामंत उदय अस्त जे निहत कଳି जुगर लोकमानी मेला करिबे स्थाने स्थाने अन्य देवता न पूजिबे होम कर्मादि न करिबे देवा देवीଙ୍କୁ देबे काटी एक पादरे धर्म रटी जे एक पादरे रटिब सकल धर्म को काटिब मिले निरंजन सेही ताठारु बड़ केही नाही ए धर्मे जेउ जन थाए जानिबु भय जे न थाए जब ताहार परिचार सुनो अच्युत भक्त वीर पूर्वरु गुप्तरे थिला लोकरे प्रकाश नथिला एकळे जुग लोक माने बुझिबे काल दिव्य ज्ञानी जे माने याको न बुझिबे देवी खपरे नाश जिबे देवी खपरे नाश जिबे देवी खपरे नाश जिबे ଶୁଣିଛି ଝୁମରରେ ପୁଣି
ପଞ୍ଚକୋଶରେ ମଠ ଅଛି ନିମାଳ ଗ୍ରାମ ବୋଲାଇଛି ବାବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ସେ ପ୍ରକାଶ ନିମାଳ ନଦୀ ରହିଛନ୍ତି କେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି ଜାଗୁଳି ପାଟଣାର କଥା ଅତୀତ ଆଲୋକିତ କଥା
नाम धइले से मिलई अनामरु नाम आसई गले से अनामे मिसई এপরি জগত ভিয়াণ লীলা করন্তি ভগবান এ কথা যে নর জানই অক্লেশে ভব পার হই ভুলিলে 84 খুঁজিব জন্ম মরণ লাগিথিব এ জগে এতে শাস্ত্র হেলা তেবে সে বুঝি ন পারিলা সুজনে চিন্তি দৃঢ় চিত্তে ন ভুল এ মায়া জগতে গুরু অটন্তি সর্বসার মায়ারে নুহ হরবর একলি যুগে লোক মানে ছন্দ কপটে নেবে দিন অগম্য করন্তি গমন নিন্দন্তি শ্রী গুরু বচন গুরু করিবে পারিসিনা বাকি সবুটি বিড়ম্বনা গুরুটি মুক্তির দ্বার গুরুটি সংসারে সার গুরু করিলে জানি সবু নহিলে ভ্রমুথিব বাবু গুরু বচন শিরে ধরি
मेलार मूल एही करिले अक्लेशे तरई ए मेला कटक घाटरे होइब रत्न बट ठारे एबे नडिया सागରରେ प्रकाश हेब सेहि ठारे आसिबे भक्त भेला भेला লাগিব तही महामेला भक्त आसिबे अपार मेला करिबे सेहि ठार ए मेला प्रबल होइब जगते ढका बाजुथिब विप्रजेर मदस अछि मेला करिब बाछि बाछि कल्कि बेल पाइसिना भांगिब दुष्टଙ୍କ गारिमा दुष्ट सन्थन चिन्ह जीवे सन्थन ए मेला करिबे दुष्ट जे देवी खपରରେ पड़िबे अक्लेश भावरे मंत्र जंत्र जे न मानिबे रक्त मांस खाइबे যন্ত্র মন্ত্র যে কিছু নাহি তন্ত্রটিয় বাঁধিব কাহি অক্ষর আদি সবু শূন্য শূন্য পুরুষ ভগবান শূন্যরে লীলা করুছন্তি দেবী মানব ন জানন্তি ত্রিকুট স্থাନରେ ভজন অতি দুর্লভ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱତାର କେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ସୁଜନ ସୁମନରେ ଭଜ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଏହି ଧ୍ୱଜ अच्युत हेतु रखिथिबु भूलिले अथळे पडिबु ए भवार लगे नाही स्थळ टीका रूप भूमंडळ जागिला कथा बळ कर जागिले होइबु मोर तेरे आरंभ होइब सतरे सत उपजीब 18 19 पुणी गोल होइब थाओ जानी कोड़िए जेबे पुरी जीव कर्मे जे निवृत्ति रहिब एकोईसर बाईसरे 23 संपूर्ण होइले 24 अंक ठारे देव 20 ग्राम भांगी जीव एक ग्राम जे हेब तही
हजार वर्ष जाए सत्यरे चलिबे सभिए सेठारु घोर कली हेब शपथ सूर्य जे रोइब लोके होइबे सान सान केहि बा होइबे बामन तिनि बरसे ऋतुमती होइबे बालिका जुवती 20 वर्षे हेबे बुढ़ी नारीଙ୍କ मुखे हेब दाढ़ी जातीय जाति एक हेबे समस्ते एकत्रे भुंजिबे स्त्री पुरुषଙ୍କର ମତ ଯାଠାରେ ଯାର ହେବ ଚିତ୍ତ ତାଠାରେ ସ୍ନେହ ସେ କରିବ ଏ ରୂପେ ସଂସାର ଚଳିବ ନର ଭକ୍ଷିବେ ନର ମାଂସ ସତ ଆଦିତ୍ୟ ହେବ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଜନି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଘୋର କଳିର କଥା ଏହି ଏ ମେଳା ଯେ ଜନ କରିବ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଭିବ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ମୁକ୍ତି ବାଟ ଜାଣିବ ଅବଶ୍ୟ ନିକଟ ଅଚ୍ୟୁତ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମେଳାରୁ ଅମୃତ ଲଭିବୁ ଏ ନିରାକାରଙ୍କର ବାଣୀ ସୁଜନି ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଛାଣି ଗୁରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନାହିଁ ତହିଁର ଥଳ କୂଳ ପାଦ ସେବାକୁ ବଳ କର ଉଦୟସ୍ତୁ ହେବୁ ପାର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସକଳ କରତା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା परमानन्दं पुरुषोत्तमं पद्मनाभं नारायणं द्वादशगोपालवन्दितं श्रीमन्महामहिमा महापुरुष श्री श्री अच्युतानन्द शरणं श्री श्री अच्युतानन्द शरणं श्री श्री अच्युतानन्द शरणम् मेरुश्च पश्चिमे कूले चोळनाख्यः दो महान् तन्त्रशक्ति स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती जोगमाया परा नित्या सुभद्रा मोहरूपिणी त्रिगुणा विष्णुमाया सा नादविद्यामयी स्वयं नादविद्यामयी स्वयं नादविद्यामयी स्वयं
यस श्री सर्वलोकेन भावगम्य सतथा रमाबीज शोभितं यस्य यशोवन्तं नमो नमः यशोवन्तं नमो नमः यशोवन्तं नमो नमः।
ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ତାଙ୍କ ବାସ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନ ପାଇଲେ ଲେଶ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ତାଙ୍କ ବାସ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନ ପାଇଲେ ଲେଶ କରିବୁ ବୁଲି ବୁଲି चरचा सर्वे जानी मेलारे ज्ञानी जे अज्ञानी ज्ञान चरचा सर्वे जानी सत्य स्वरूपे चिन्हाइब जे
জটা বাঁধি শিরে, কলিরে জটা বাঁধি শিরে, বুলিবে মায়া জটিলরে, বুলিবে মায়া জটিলরে। কথা না শুনিব, পড়িলে না পাইল মর্ম, শিখাউথান্তি নানা ধর্ম, নিজে ন জানি গতে মর্ম, লোকে দিয়ন্তি শিক্ষা কর্ম, নিজে ন জানি গতে মর্ম, লোকে দিয়ন্তি শিক্ষা কর্ম। দীক্ষা বলি কহন্তি, অনাদি ছন্দ ন জানন্তি, হংস দীক্ষা বলি কহন্তি, অনাদি ছন্দ ন জানন্তি, রাত ন কহন্তি বিরাট, বীর্যকু করিথান্তি শ্রেষ্ঠ, বাসুদেবଙ୍କ ভগবান, বাসুদেবଙ୍କ ভগবান, ন জানি ভ্রমন্তি অজ্ঞান, ন জানি ভ্রমন্তি অজ্ঞান। ভ্রমন্তি পামর, নিজে নরকে জানতি সেই, কুম্ভী পাকরে জন্ম হই, নিজে নরকে জানতি সেই, কুম্ভী পাকরে জন্ম হই। विश्वास कलिरे पाषाण्डनिक भुलाई करन्ति तरक भुलाई
କରନ୍ତି ତରକ। ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ଶେଷକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କପଟ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ଶେଷକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ସରି ନ ଯାଏ ସବୁ ପନ୍ଥା। ନ ଜାଣି ଗୁରୁଜୀ କରଇ ତାଠାରୁ ମୂଢ଼ କେହି ନାହିଁ। ନ ଜାଣି ଗୁରୁଜୀ କରଇ ତାଠାରୁ ମୂଢ଼ କେହି ନାହିଁ। अच्युत निगम वचन तो आगे कहली मान। अच्युत निगम वचन तो आगे कहली मान। ज्योति छाया कबाड़ त्रास मुद्रा अनाहत विशेष। एकाक्षर आदि सर्व समस्तଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ସେ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ଯେ ଗୁରୁ ଏହା ନ ଜାଣଇ ଜାଣିବ ପଶୁ ଅଟେ ସେହି। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନ ହୋଇବ ବସିଲେ ମୌନରେ ଥିବ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନ ହୋଇବ ବସିଲେ ମୌନରେ ଥିବ। ବସିଲେ ମୌନରେ ଥିବ। ବସିଲେ ମୌନରେ ଥିବ।
स्थान कଳି जुगरे मुख्य स्थान अपड़ा बोली तार नाम अपड़ा बोली तार नाम अपड़ा बोली से ही भूई नीलगिरी रे ब्रह्म थिब कल्कि रूपे प्रकाशिब समूळे द्विज शर्मा घरे जन्म होइबे सेही ठारे समूळे द्विज शर्मा घरे जन्म होइबे सेही ठारे हजार हेब भोले से व्यवस्था सेतिकी बेले करी कथा आगे कहिछि से व्यवस्था भक्त जानिबे हो भाव पाषाण्ड एहा न जानिब बोलोई रामानंद दास कृष्ण चरणे करी आस कृष्ण चरणे करी आस दक्षिण गले जगते सुजन जनकर हिते दक्षिण गले जगते देखिब दिव्य चक्षु द्वारे पारि होइब क्लेशरे रामानंदर दुख मान रामानंदर दुख मान खेलिबे प्रभु शून्य ब्रह्म खेलिबे प्रभु
शून्य ब्रह्म। दास करिण गलु एही मेला नडिया सागर रे खेला। करिण गलु एही मेला नडिया सागर रे खेला। पूर्वरे एमेला जे जन करिब एमेला जे जन करिब अंधकुष्ठरु मुक्ति हेब अंधकुष्ठरु मुक्ति हेब। पुत्र पांती जे विशेष श्रद्धारे सुनंती अपुत्रिक जे पुत्र पांती जे विशेष श्रद्धारे सुनंती जे जन ए मेला शुणिब अन्न वस्त्रे सुखी हेब हास्य जे हाकु करिब अन्न ताहाकु न मिलिब हास्य जे हाकु करिब अन्न ताहाकु न मिलिब। लक्ष्मीता घरे सदा थाई लक्ष्मीता घरे सदा थाई चिंतिला मात्र के मिलई चिंतिला मात्र के मिलई।
ବସି ମୁଖ ମିଥ୍ୟା ହେବ, ଏ କଥା ଯେବେ ନ ହୋଇବ, ଆମ୍ଭସି ମୁଖ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଛୋଟ କଣା ଯେ କୁଜି ଖଙ୍କ, ମେଳ କରନ୍ତି ହେବେ ଭକ୍ତ। ସାତ ଦିନର ମେଳା ପାଳି, ନାମ ତା ଗୁରୁବାର ବୋଲି। ସାତ ଦିନର ମେଳା ପାଳି, ନାମ ତା ଗୁରୁବାର ବୋଲି। ଗୁରୁବାରରେ ମେଳା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ ତାର ଘରେ। ଗୁରୁବାରରେ ମେଳା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧନ ତାର ଘରେ। କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ, ଏ କଥା କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ମେଳା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ମେଳା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ବସିବ ନିଗମ କାନନେ, ବସିବ ନିଗମ କାନନେ। ଆପଣା ମନ୍ଦିରରେ କର, ସେହି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣା ମନ୍ଦିରରେ କର, ସେହି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନହେଲେ ବଟ ମୂଳେ ହେବ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରୋପିବ। ନଦୀ କୂଳରେ ଯେ କରିବ, ସୁଖରେ ସଂସାର ତରିବ। ନଦୀ କୂଳରେ ଯେ କରିବ, ସୁଖରେ ସଂସାର ତରିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିୟମରେ, ସେବିବ ସେ ଗୁରୁ ପାୟରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିୟମରେ, ସେବିବ ସେ ଗୁରୁ ପାୟରେ। କହଇ ରାମାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଜ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜ। ଏ ମେଳା ଶେଷ ହେଲା ଜାଣ, ଏ ମେଳା ଶେଷ ହେଲା ଜାଣ। 284 ପଦିଣ, 284 ପଦିଣ।
ଜଗତ ଗୁରୁପାଦକୁ କରି ଆସ ଗୁରୁପାଦକୁ କରି ଆସ ଶରଣ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଶରଣ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଶରଣ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଶରଣ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ। इति श्री एकाक्षर मेला वर्णने अच्युत निराकार कथने रामदास संवादे कलिमोक्ष कथने गति मुक्ति कारणे ब्रह्म ज्ञान सिद्धि उपाख्याने एकाक्षर मेला। ओम नमो अच्युताय नमः। ओम नमो अच्युताय नमः। ओम नमो अच्युताय नमः। तत्वर से गुरु अटंती दास जे बलराम ब्रह्म कुंडली रे बांधिले सेहि पुरुषोत्तम। पंचसखा मध्ये अनंत दास अटई जान साहाड़ा मूल रे रहिले बलिपाटण स्थान। राधांक हास्यरु जनम दास श्री जगन्नाथ राधा अंग बही भणिले सेहि श्री भागवत। बेनी संधि मध्ये लागिछि भजन ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म निरंजन। विंश मसीहारे अनंत केसरी ब्रह्म एकाक्षर अनंत केसरी ब्रह्म एकाक्षर अनंत केसरी ब्रह्म एकाक्षर अनंत केसरी।